Ойзар хурз назнохтели кешотам, базунгеут нухабартиме информацион равахт абуна. Abun iristun nisan kenens sığdag madım oyramet zuarabun. Uyu yul kaçındar dine berekbuntay seyu. Sığdag madım oyrame kadan argwanta waqt diste berekbunun bakoftata. دوون فتسگم سنتیابر نکاچن در برگ بون تایسی و سغدگ ماده مایرم بون آسوس در برگ بون نماد سوه چرس دی ماده رای گرده بونل امنستان سوه سپر امنو سیف استمه فد ایاکف کدبانستان کتا آفتمای برگ بودون باکفت تا واق در تسدست نفدل تزورت تای ماده مایرم نوم چی خسته و وزه سغدگ بنده ماده مایرم رای گرن برگ بون جوار بون رای دایم جوار مگسکه تا نوه گذر شب سنتیابر 13-14 اما جوار کالندار فتجاگ برگ بونو او می رای دانچ برگ بون تایول در ماد مایرم رای گرن بونه اما فوت در کننچ 14 روزما ش برگ بون وی در ماد مایرم برگ بون وی تا ماد مایرم یه فنت کنو تا یک کوشن افتا مخ زخون برگ بون تا مخ رای دایم ماد مایرم امت فوق در کنم ماد مایرم برگ بونه شما او کات نویت خم ماد مایرم مخان ایل در نشتر مادو وینا قاقن کد مخ نه ایرستون مخ ایرستون کد نه قبول کد سلگوی مکت جوار درون اما آلچی درن کات کن آلچی درن ورز نوج ما مفتفند زغن اما ماد مایرمان یا رای گرن بون دین افزاگل مخ خونم آدای مگن یا ایر وزن گنگ رای دیان میتخم ماد مایرم خشاو نیارد خشاو تا مخ ایر وزن گنگو اما من اخساوه فتجاگ روز کد فزنه افتا ماد مایرم رای گرد در آدم من افتا رازنن کد تا روز ماده مایرم رای گرن بونه ایرون آدم ارباط سوینز اسا سغدگ بنت بم اما ارتوالی وخیمس کوونز اما بافت زخسنز اسا بینون تستی وقت آدم سلگوی مکتبار دواغ مفکوونز ارمست سلگوی مکتنه فلما نلگوی مکتدر فد ایاکف بانسان کتا زرگه ایسم آرخ خستون ارخیت ترستج اما نردر ارباخات دست نخستون لپوتت سمای سنرات توی ماده مایرم واز نفته بدون ایوسا بیره تسازرده مخستگ نفرنز سری و زبته اما کد زخنز تمایزن اخوستر کنه. تونار جوار، مناستر جوار، دیت جوار، لینینگور جوار، نوگارست آماد جوار، نخیمت خیم والن سرماگون جوار کشو. آج جوار تیول درست ماد مایرم رای گرم بونل. خشتر است که در ماخی هم کودستم ود یولپوتا کرباش دست مخمه کمیو ودستم و دیو مخمه و دیس ماد مایرم واتس نفتم می‌بینید دتا می‌بینید سالچی در تزادیو گونه ایستای سجی بتر دارت استای خشت فستای بیره لپوتی مفهوم بلتن اما یمتسف دستوی اما یوجرتوی نکن خشتم این نریوشو نظر داشور فخواستم مدام قاقدان و دخوست کنه گودی سیرن ش آدای ماگراش دی خشت وی گدن خواست نکنجینیس نجمع فنده اما خوشا و فرشای اما ماد مایم فرشای ایرستونن یا خیشاواده برگ بون یا گاسودارستونی پرازنیک در خود 20 چیسلومه ما ایومه باست است وی در آفتا نرشدی اما خماتاجه هو وی در خشاو بایی کتا ماد مایرم بایی کتاج برگ بون تا ایرون آدمن کد دینو برگ بون اما کد خیشاواده برگ بون اما او مای مفنده رار فکنن آلی ایرستون آدای مگندر ماخم بستون تن هم چی شر ورس چیز این رت چیز ماد مایرم سن خوز کنه گوید قاق کنه سا من مخف سمرتم خودتا یا نو مکروه کنوی آز بون خوز دروسی نقد تکتا آرازن تخستاد من اخواست کنن اما چه رستون دین دومن تا اخست کنن بوتات آلونا وستات زاور کماریتات فاطیما اینفرماسیون را وقدابون Prezident Gogluta alan xalardina de ordines xurzaqchin kutta Qazaqaq brigada Dnepr barxion shturungana korpusi komandir Andrey Zhitkov. Prezident baram megaske patsaxadun xurzaxoyma lavardartsidis duamin astamaze Gordistun sabradma arkanana fadal operatsiya qaytardinat ama axsardinat keravdista uytxay. Gogluta alan buznajin xastazaxta katchin wazagan Respublika xusari restun xadbarzinatma yaxaybavart ke baxasta uytxay.
Хочу еще раз выразить слова огромной благодарности за то, что нашли время, приехали, поздравили народ. Мы прекрасно помним, что принимали участие по отстаиванию независимости Республики Южная Осетия в 2008 году. И в такой праздничный день тоже находитесь рядом с нами. Андрей Александрович и сегодня защищает и отстаивает наши общие интересы, нашу общую историю. И вместе с ним в зоне специальной операции принимают активное участие осетинские воины. В составе бригады плечом к плечу с нами бьются осетины. Это уже вторая война, которую мы вместе против общего врага. Я думаю, мы выстоим однозначно, не то, что думаю, я уверен. И спасибо вам большое за то, что вы помните, то, что не забываете. Очень приятно. Спасибо большое. Դվնեմ սինտյաբր ացակ է դարուն է սերակ պոլիտիկոն բարեգբունթան սա աղշյակդար խուսար իրստունը սարիբար վարզակ əmə qəbatır adam Respublika Rasi testə xəstun agresi əmə kars xəstun politikon blokada rəstəcətə xəd barzinat məfəndagıl nə baqat stır arğı bafidən axən və vərtəmaq nə saribar zinat əmə xəd barzinat səril tox quttam birə astı nırtanı sankənəm Respublika Rasi tıl ırtən ırtə azısı xəstə bərəgbun. Конечно, было очень трудно, очень трудно. Когда вспоминаешь конец 80-х годов, начало 90-х годов, то иногда нам говорили, что неужели когда-то это произойдет, что республика будет признана. Самое главное для нас было, что мы сами себя признали в 90-м году, в 90-х годах. И с тех пор вот эта работа продолжалась. И только что на днях, месяц еще не прошел, мы отмечали 15-летие уже признания великой страны Российской Федерации, независимости Республики Южная Осетия. Это говорит о том, что тогда наши старшие избрали правильную дорогу, которая привела сегодня вот к этому прекрасному дню. Respublika Rasidin bunıtsıtan tsxinvala teatralun fazvata vaq dartsat barakbunun konsert. Xussarı mətsəqatiristun Allani artistı xayadistə. Konsertun programmavet qazdıq alaxazun ayıv numırtay. Zınga zarakəncitə. Bekoytı vanu xasitı suslan lalatı Albert gutsatı nudar əmə xaribatı marta əxəst kutuy patriotun zarcıtə rayguran bəstəmə varzun zinadı ənkarantıl. İrundan irət dərazmə əməndərtə. Barakbunıtsıtan ərəmbər davcıtan rarfə Kutta kultura ministra Khadivek Mamita Grigorian. Respublika bunıtsıtan vaqtsıdastı sportivun eristədər. Sayıvəsə çətədzinat fəlvərtuy linkanınay arxayak sportsmenta. Сызгарин касак захга хамну мималенкан най традицион ерестауагдыр сид республика сайра гората. Хайц райстоев зонглинкан жта хусар аматсагат ерестонай. Спортсмен аленканун қод дуан 5 метр ай 7 метр масари бар стила. Ерест райдиан хадразма хаядиши танарфайн хаста захта ленкан на федерации президент плита отсамас.
Սպորտսմենտան մարֆայն խաստը զախտա պարլամենտը սարդարը խոսկանակ սիուկատը ալım բեգդար բարակբոնը ստանոխամ երստավազն վալդայ ախսыз գոնդարու մազարդավն զաղը ըստր ընտ Ստեֆանդիակտա բանուսանքոտա սիուկատը ալım бег. Фаста Երստան լավարդ ըրցետ ստարտ Խալձակ մուզիկայի զալտամը վզոնք սպորտսմենտալին կոտոյ սնսանգուն տերցաջը թամամարավդստո խորս ընթստտա Երստը կարուն վալախի սավտամա պրիզորտը խորզախչն կոտոյ ծճն ու ավարտը Հադը պատայսա խայադրայստոյ դուասը դա ավզոնք սպորտսմենը ունք Վծակ դկագամարտը կակ բնատը բացախստոյ ըրթն ըխսա спортсмены Hodon архайтоy хитсан кары категорийты. Соревнования прошли хорошо, к нам приехали наши маленькие братья и сестры Северной Осетии, чему мы очень рады. Всего разыгрывалось 36 комплектов медалей, из них 12 медалей это первые медали, 12 вторые, 12 третьих. Երստան վալդայ այվզինոդ լավարտ խայա դիշը մավոժը տբարակ բունուն զարդայ ռավք Լենքանը në Ֆեդերացիի президент плитացամազ բանը սանկոտա երստ организации гонкаерсы дստебарзонд амвазадыл автомоспортсменты арахсинаттар. В целом мы остались довольны. Дети от одного соревнования к другому набирают и улучшают свои результаты, чему мы очень рады. Հվզոնք սպորտսմենտ արախսինադան արխկոտա կամպիտենտոն ժուրի Երստեր եֆերիուետ պլիտա ացամաս Սայրոկտար խունգանջը թատա տոտոտը խասան ամա Եվգենիա Ծիրլիևա Կոբոստա ագոնդա բետետը ալիմու ինվարմացիոն ռաղախտ աբուն Դարտար բոզունգեուտն ռեսպուլիկայ սուտկե դարғы ծխան բունաղադու ձանվույիմը Znavara rayonu özən Xurbunğat bunay 2 gradusa ıxsavata avd. Zavara rayonu Xurbunğat bunay 2 gradusa ıxsavata avd. Qoysaydar özən Xurbunğat bunay 2 gradusa ıxsavata avd. Leningora rayonu Xurbunğat bunay 2 gradusa ıxsavata farast. Respublika stolica Tsxinvalı özən Xurbunğat bunay 2 gradusa ıxsavata ast. آخر ودستنا بون خبرتم نرادو فیلم بعد میفیرم